Wait lang, be. Okay. Okay. Cheers, guys. Sobrang spicy lang na konti lang. Guys, sobrang konti lang. Pwede tayo. So sarap. So guys, nandun si Rose. So ayaw niya pakita yung mukha niya. So, kakain na tayo. So, manginit pa. Try na lang. Sabaw. Nauhulog sabaw! So, sobrang spicy. So, kain ulit tayo. So, ubos ko na, guys. Bibidyo ka. Bye, guys!